So there's exercise 2, number 3, 6, 9, 12, and 15. Merk op hulle. Julle klaar? Enige vrae? Ek sien nog 'n klomp penne skryf. Ja. Ek net gou weer sien wat hulle vra. Rondaf tot 2 desimale plekke waar nodig. Ja. Kom ek iets ergens mis? Maar net dat ek vir die heel eerste keer dat jy sê 2,05, ek net gesê 2,10 dan afgerond so. Maar wag gou. Het ek net gesien 64. Dit my gegee 2,0503. So dis kom my bly 0,05. Okay. En dan by die heel laaste een toe ek kort net afgerond tot by 0,6. En dan moet ek eers net check wat hy was. Kos 70. 40 sin 30. Hy was gewees 0,592. So dan moet hy wees 0,59. Okay. Laat ek hoor. Any other questions here? Can I skip? Hands up, you're still copying? No one. Right. Daar's oefening 3. At A, they specifically said round off to 2 decimal places. So kyk net mooi, when we round off to 2 decimal places, dan kyk jy na die derde desimaal en hy bepaal wat die tweede gaan wees, né? Sê maar as julle erns verskil van my, het kan wees dat ek iets gemis het of self verkeerd afgerond het. Okay, so any questions from 1 to 4? Niks. Julle reg, kan ek skip? Okay. Het jy dit gedoen? Ja. Okay. Okay, that's number 5 and 6. And then at B, I think I rounded off wrong. Laat ek net gou sien, because I think I rounded off to 2 decimals en dit sê net tot 1, ja. So laat ek net gou daar kyk. Dit moet wees, 6. I rounded it off to 2 decimals, sorry, and I only read it now. It must be 1 decimal. So I raak 6. En hierdie raak 7. Okay, so onthou net by B1, at B1, that 3 theta, I had to keep it as 3 theta. And only once I know what shift cos 0,33 is, then I'm going to say that divided by the 3. Onthou julle ons het so 'n voorbeeld gedoen, né? Want daai 3 theta, hy's deel van my hoekie. So ek mag nie van die begin af sommer net gesê ek gaan gedeel deur 3 nie. Okay. Is julle reg? Dan by number 2, at number 2, because that 3 is in front of the cos theta, that's a whole different scenario. Because that's
3 times cos theta. So dit is hoekom ek hier van die begin af gaan sê, okay, vat daai 3 oor, en 0,33 gedeel deur 3, gee ons met die 0,11. Is julle reg daar? Any questions? Kan ek maar skip? Steek maar gaan op en skryf nou. Okay, laat ek net weer my afronding reg maak. 0,7. Ek wil gou daai netjie net check. Shift 12,8. Okay, hierdie gaan heeltemal verander. Hy was gewees 18,990925, maar nou omdat ek moet afrond tot 1 desimaal, I'm going to look at that one. So that means it's got to round up. So this 9 will become a 10, which means that I'm going to have 19 degrees. Is julle reg daar? Okay. Can I skip? Het julle reg? Ja. 19, het jy hom al hierso afgerond? Nee. Hoekom het jy gesê 0,1? Nee. Hy raak net 19 hoor. Okay, any other questions here? Is julle reg? Kon julle reg kom met hierdie? Okay, want hier is die basis van Trig. So, ek wil net hê ons gaan aan as jy nog onseker is hierso oor iets nie. Okay, kan ek skip? Hands up, you're still copying. Okay. Daai netjie, hy's reg. Okay, ek gaan nou die blou gou vir julle doen. Ek gaan nou sommer hier dadelik by C. Hulle sê nie van afronding by C nie. Ek gaan hom nou sommer afrond tot 2 desimaal, né? So ek gaan nou maak 6, 9. En dan so 62,69. Sorry. Okay, so over here, I'm getting rid of that 3 by dividing by 3. So then I get 0,707. And now I can say shift cos the 0,707. En dit geef my 45,008. But I'm going to round it off to 0,1. And then I've got to subtract the 30, so it's going to be 15,01. As jy daar net 15 gesê het, sal ek dit ook gevat het, né? Miskien het jy hom so 'n bietjie meer daar afgerond. Can I skip? Ja, okay. Julle moet vra, né? Laat ek hoor. Okay. Okay. Good. So over here, that 3, what? I first had to divide by 2. So is 4 1, gedeel deur 2. Gee dan vir my 1,73205. Nou kan ek gaan sê shift tan. En dit geef my 59,999. So I'm going to skip to saying, I'm going to round it off and I'm going to say that's 60.
Okay, now I bring the 10 over, so 2x will be 70. En nou gaan ek gedeel deur 2, so x is 35. Okay. Goed, hier, selfde story. I first got to get rid of that 2, so I'm going to take it over and say, oh, sorry, no, I'm lying. Hier gaan ek heel eers gou. Because they did not, kyk gou hier, omdat hulle nie hakies hier gesit het nie. Nee? Beteken dit my hoek is eintlik net daai 2x. Verstaan julle? Nee. So I'm first going to take the 10 over. Dat ek hom sommer gou vir jou so gaan maak. So ek gaan daar sê plus 10. So dit gaan dan vir my raak 13,4641. And then I'm going to say divide by 2 because I'm getting rid of that 2 in the front. So that's going to give me 6,73205. 73205, ja. Jy het al met die kon gesê dat Is allemaal klaar? En hy stem saam met die laaste kommentaar by die Okay. Dankie. Thanks. Goed. Sodra ek hier kom now, I can say shift 10, that's 6, whatever. 73205. Oops. And that's going to give me 81,55. Ek gaan hom eers gehou met die 0,55. And that, if I divide it by 2, is going to give me 40,78. Dit was mos dit vir die huiswerk, né? Okay, so any questions? Niks, is julle reg? Wag net vir die laaste om af te skryf. Jy kan nou so lank vir my bo skryf spesiale hoeke, special angles. Nou, wie skryf nog hier? Niemand. Okay, so special angles. Nou, sover het ek heeltyd vir jou gesê, jy kan jou sakrekenaar gaan gebruik om hierdie goedjies uit te werk, né? But that's not always going to be the case. So, especially when they say without the use of a calculator, dan beteken dit vir jou, gebruik jou spesiale hoeke. Okay, nou wat beteken dit as ek vir jou sê spesiale driehoeke? Ag, spesiale hoeke? We have got 3 special angles. That is 30 degrees, 45 degrees, and 60 degrees. Nee, daai is my 3 spesiale driehoeke. Okay? En ek gaan nou hierso vir jou skryf, gebruik sê hallo. So I'm just saying, whenever they say without the use of a calculator, it's usually telling you to use your special angles. Okay, nou wat beteken dit as ek vir jou sê spesiale driehoekies? We have got 2 triangles that you guys must study or know of by heart, né? Jy moet dit baie goed ken. So, ons het gesê by Trig het ons altyd 'n 90 grade driehoek, né? Okay, now, how I remember it, I put the 60 degrees here at the bottom. Okay? If that's 90 and this is 60, hoeveel gaan daai hoekie dan wees? 30, yes. Okay. So die 60 en die 30 weet jy gaan saam, né? Nou, ek skryf hom altyd so, dat my 60 onder lê. Ek onthou hom so, dink nog 'n mooi plain leuke taal, né?
60 is die grootste en hy weeg die swaarste, so hy lê onder op die grond, né? So I always remember 60 at the bottom, 30 at the top, because then I can start at the bottom here and work my way anti-clockwise around. So hierdie gaan wees 1, dis die lengte van daai sy. Hierdie gaan wees 2 en daai sytjie wortel 3. Okay, nou net vir as jy dalk wonder waar op aarde kom ek met hierdie goed vandaan, né? If you've got just 2 of these sides, we work out the third one by doing Pythagoras. Nee, maar because we're going to use these 2 triangles so many times up until the end of matric, jy gaan nie nog wil gaan uitwerk by die sytjies as hierdie 2 driehoekies gaan altyd so lyk, so jy gaan vir hulle memoriseer. Okay, en dis hoekom ek onthou 60 onder 30 bo, dan begin ek 1, 2 wortel 3. I just work my way around anti-clockwise. No. So that's the first triangle. The second triangle, kyk gou, so klaar vir 60 gebruik, we already used 30. So what angle is left? 45, okay? So if this angle is 45, wat gaan hy hoekie daarbo wees? Also 45, nee. Wat beteken, hy lyk soos 'n gelykbenige driehoekie. It looks like an isosceles triangle. So this side here and that side there must be the same. So 1 and 1. And then, if I use Pythagoras and go work it out, then my hypotenuse, this one, would be square root 2. Maar soos ek sê, jy leer hierdie somme net uit jou kop uit en jy gebruik hulle, né? And a good way to start studying them is every time you use these triangles. You guys will see, ek gaan nou terugskiep, kyk gou hier. Op elke bladsy het ek hulle weer geteken. Because the more times you go and draw that angles, or triangles, hoe meer gaan hy stiek in jou kop. Nee, jy gaan hom nie vergeet nie. So is vinnig, teken hom vinnig, het kan maar lelik wees. Nee? Alright, so, those are my special triangles. And now with trig, you guys saw, as ek met sin, kos of tan, nee, dan gebruik ek net mos my oorstaande, my aangrensend en my skynsy. Is julle by? Goed. So, kan ek my hier skiep? Enige wat hier nog skryf? Okay. Jy moet hulle goed uit jou kop uitken. Nou, ek beskryf nog hier. Okay, sê as jy klaar is. So nou gaan ons gou-gou 'n paar voorbeelde doen. Okay, we're going to do a few examples. You'll see on the next page, I've got these triangles again. Jy hoef hulle nou nie weer te teken nie, want jy kan nou net kyk op jou bladsy. Ek wou dit gehad het daar waar jy dit kan sien, dis al. Kan ek maar skip? Okay, right. So, cos 45. As ek vir jou sê cos 45, would I be using the top or the bottom triangle? Bottom one. Nee, okay, nou hier's 2 45 grade hoekies. People, it doesn't matter from which one you work, because it will end up being the same answer. So kom ek werk sommer gou van hier af. As ek van daar af werk, cos is mos aangrensend op skyns, nee. So adjacent over hypotenuse. So 1 op wortel 2. Do you guys agree? Okay, goed. So skryf daar vir my 1 op wortel 2. Okay, nou, as jy gou wil gaan, ek dink hy gee hom vir jou, as jy op jou sakrekenaar gaan intik, cos 45 is gelyk aan, hy moenie skrik nie, doen hom gou miskien vir my. Wat gee jou sakrekenaar vir jou? Hy gee hom wortel 2 op 2. Hoekom? Kom ek wys net gou vir jou hoekom.
Want jou sakrekenaar, onthou julle nog rationalisering van die noemer? Ek het mos dit met julle gedoen. Denominator, how do I rationalize that? Het ek nie dit met julle, het julle het nog gedoen nie. Raak die mekaar met julle in die graad 11. Okay, so hoe ek dit sou gedoen is, as ek sê maal met wortel 2 op wortel 2, dan daai wortel 2 kwadraat raak mos net 2. En 1 maal wortel 2 geef my dit. Nee, okay. So wat daar staan, the purple and the red is exactly the same thing. But, as jy dit vir my gee in die toets, dan gaan jy nie jou punt kry nie. Because they would have said, without the use of a calculator. And if you give me that, it means you used your calculator. Nee? So even though your answer is right, you're not going to get your marks. So watch out for that. Okay. Nou, druk gou daar SD. Dan sien jy kry 0,707. Jy kan nie vir my dit gee nie, want dan weet ek ook, jy het vir my jou sakrekenaar gebruik, nee? So we can only use special triangles when they ask me to do it without the use of a calculator. So hierdie 1 op wortel 2 is waar jy stop. Do you guys understand? Goed, kom ons, ek gaan nou net so. Ek gaan nou daar sê sonder sakrekenaar. Ek hoop dit maak sin. Maak net vir jou nota dat jy nie die fout maak om dit te skryf nie. Okay. Right, so cos 60, cos 60. I'm going to work from this top triangle. So from 60, cos means adjacent over hypotenuse, aangrensend op skuins, en dit gee vir my 'n half. Sien julle hom? Is julle fyn? Wil julle gou vir myself probeer vir tan 45 en vir sin 30? Probeer gou daai laaste tweeetjies. Kan ek maar doen? Is julle klaar? Okay, so tan 45. Tan 45 beteken ek werk van hier af. En dit gaan wees, tan is mos oorstaande, wat 1 is, op aangrensend, wat ook 1 is. So jy gaan hê 1 op 1, of net 1. Is julle reg daar? Right, then sin 30 means that I am working from here. And sin is opposite over hypotenuse, oorstaan op skuins, ja. So 1 over 2. Is julle reg met dit? Okay, so daai is plain gevra, né? Just to explain to you guys how we use those triangles. So, can I skip? Anyone still copying? Okay, nou maak ek hom so klein bietjie moeiliker, want dit is meer hoe ons hom gaan vra. They would ask you to simplify without using a calculator. Vereenvoudig, sonder om 'n sakrekenaar te gebruik. Okay, so die eerste ene, sin 30. So ek gaan werk van hier af, ons nou gesê sin, is mos oorstaande op skuins, met ander woorde, in plaas van sin 30 gaan ek nou sê 'n half. Then, cos 60, if I go from here, cos
is adjacent over hypotenuse. So dis ook 'n half. En 'n half plus 'n half geef my 1. Is julle nog reg? Goed, let's look at the number 7. Sin 60 over tan 30. Okay. Nou as ek van hier af, sin is mos oorstaande op skuins. So that will be square root 3 over 2 oor en dan tan 30. Tan is mos oorstaande op aangrensend, so 1 op wortel 3, né? Okay. Maar sien julle ek het nou 'n breek binne 'n breek. Nee. So some kids prefer, and I also like doing it like that. It's not wrong if you do this, nee, maar dit maak dit veel makliker om te lees as jy gaan sê square root 3 over 2 divided by 1 over square root 3. Like hy nie vir julle beter nie. Nee. Okay, now, they said without the use of a calculator. So wat ek dan nou volgende gaan doen, is ek gaan sê, kom ons draai hulle om. So wortel 3 op 2, and I'm going to change this division to a multiplication. Nee. Is dit waar? Bracket. Nee man. Ag, vaderland, okay. Saved by the bell. Jy het geen huiswerk.